السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الشريط بعنوان Les principes stratigraphiques. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Les principes stratigraphiques. Donc le premier principe, c'est le principe de superposition. Dans une série sédimentaire non déformée, toute strate est plus ancienne que celle qu'elle surmonte et plus récente que la strate sous-jacente. De la notion de Tarakoub ou bien le principe de superposition chez vous. Dans une série sédimentaire, si c'est la rossobie non déformée, toute strate est plus ancienne que celle qui surmonte, est plus récente que la strate sous-jacente. On a ici un ensemble de strates, la strate A, B, C et D et E. La strate la plus ancienne est la strate A et la plus récente est la strate E. Prenons par exemple la strate C. La strate C, la limite supérieure de la strate s'appelle le toit. الحد العلوي ديال الطبقة تتسمى السقف والقاعدة تتسمى le mur ou bien السرير. Les limites des principes de superposition. Qu'est-ce que ça veut dire limite? C'est-à-dire les cas où on ne peut pas appliquer le principe. يعني حدود مبدأ التراكب هما الحالات التي لا نطبق فيها هذا المبدأ. On ne peut pas appliquer le principe de superposition dans les cas suivants. Les terrasses fluviatiles étagées, يعني ما تنطبقوش أي المبدأ في الكا ديال les terrasses fluviatiles étagées اللي هما الشرفات النهرية المتدرجة et certaines déformations tectoniques. وبعض التشوهات التكتونية telles que les failles inverses et les plis couchés. مثلا les failles inverses ou les plis couchés. On a ici les terrasses fluviatiles étagées. Donc à droite on a les terrasses fluviatiles étagées. On l'obtient lorsque l'érosion domine sur la sédimentation. Et dans le cas inverse, on obtient des terrasses emboîtées. يعني تكون عندنا شرفات نهرية متدرجة هي عندما تسود عملية التعرية على الترسب، بينما عندما يسود الترسب، يعني الترسب هو اللي تكون سائد أو طاغي، إذا نحصل على شرفات نهرية مدمجة. وقتاش ما تنطبقوش le principe de superposition في الحالة ديال les terrasses étagées. Le deuxième cas اللي ما تنطبقوش فيه le principe de superposition هما les failles inverses، يعني الفوالق المعكوسة. Donc الفالق هو واحد الكسر avec un mouvement vertical. هنا عندنا mouvement vertical يوبليك dans les deux cas، في الكا ديال الفاي نورمال et الفاي inverse. ولكن باش نميزو بيناتهم لوغسكون ان اكستونسيون، اذا كان عندنا تمدد تندويو على ان فاي نورمال يعني فالق عادي، اي لوغسكون كومبريسيون اذا كان عندنا تقلص تندويو على ان فاي انفيرس يعني فالق معكوس. اشنا هي الحاله اللي ما تنطبقوش فيها لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون؟ هي لو كا دين فاي انفيرس. لي بلي كوشي، هنا لي تيب دو بلي عندنا بلي droit, بلي en genou, بلي déversé, بلي couché, بلي déjeté. إذا كنا هنا في الحالة اللي ما تنطبقوش فيها le principe de superposition هي le pli couché يعني الطية الراقدة. Le deuxième principe c'est le principe de recoupement، يعني المبدأ الثاني هو مبدأ التقاطع. La notion du principe اش تكون؟ Lorsque deux structures géologiques se recoupent,
celle qui recoupe l'autre est la plus récente. يعني عندما تتقاطع بنيتان جيولوجيتان التي تقطع الأخرى هي الأحدث. On a ici un exemple. A, B, C, D sont des strates et F c'est une faille. Donc il a بغينا نديرو الكلاسمون ديال هاد لي ستركتور جيولوجيك. La plus ancienne هي A, puis B, puis C. عاد تبعهم لا فاي et D هي la plus récente. إذا الأقدم هي A متبوعة ب B متبوعة ب C عاد لا فاي، حيت لا فاي il coupe les trois strates A, B, C. Et D هي la strate la plus récente. On passe maintenant au principe de continuité. Le مبدأ الاستمرارية. La notion du principe, le principe, une couche ou bien une strate sédimentaire a le même âge sur toute son étendue, c'est là le même toit et le même mur et le même faciès sur toute son étendue. يعني واحد الطبقة رسوبية تكون عندها نفس العمر على طول امتدادها، إذا كان عندها نفس السقف ونفس السرير على طول امتدادها ونفس الفاسيس يعني السحنة ولا المحتوى الصخري والاستحاثي على طول امتدادها. هنا les limites du principe de continuité. Les limites قلنا هما les cas on ne peut pas appliquer le principe. الحالات اللي ما تنطبقوش فيهم le principe. Donc on ne peut pas appliquer le principe de continuité si la distance dépasse une dizaine de kilomètres. يعني الحالة الأولى هي إذا كانت la distance كبر من une dizaine de kilomètres ou dans le cas d'une alternance rythmique des strates de même contenu lithologique. إذا كان عندنا تعاقب إيقاعي لطبقات متشابهة. Les fossiles. Les fossiles sont les traces ou restes d'êtres vivants conservés dans les roches sédimentaires. On distingue les fossiles de faciès et les fossiles stratigraphiques. Les fossiles ou المستحثات هما les traces هما الآثار أو البقايا ديال الكائنات الحية المحفوظة في الصخور الرسوبية. نجد les fossiles de faciès المستحثات السحنية و les fossiles stratigraphiques يعني المستحثات الطبقاتية. Les fossiles de faciès المستحثات السحنية ils sont caractérisés par une longue durée de vie et une répartition géographique étroite. يعني تتميز باش بمدة عيش طويلة. إذا كانت تتميز بواحد مدة عيش طويلة يعني ما نقدروش نحدو بها العمر ديال واحد الطبقة. et une répartition géographique étroite يعني عندها واحد انتشار جغرافي ضيق. إذا كان عندها انتشار جغرافي ضيق يعني تقدر تأشر لنا على الوسط ديال الترسب. باغ اكزومبل لي كورو اللي هو المرجان المفرد ديالو هو لو كوراي. هاد سي فوسيل يعني هاد لي فوسيل دو فاسيس indiquent les conditions du milieu de dépôt et permettent de reconstituer la paléogéographie d'une région. يعني هاد المستحثات تأشر لنا على ظروف وسط الترسب وتمكن من استرداد الجغرافيا القديمة لمنطقة معينة. قلنا مثال هي لو كوراي أو بيان لي كورو، وهاد لي كورو هما اللي تيمكنوا لنا من لا كونستركسيون دي ريسيف كوراليين، يعني هما اللي تيمكنوا لنا من تركيب هذوك الشعاب المرجانية. لي فوسيل ستراتيغرافيك. هاد لي فوسيل ستراتيغرافيك ولا المستحثات الطبقاتية ils sont caractérisés par une durée de vie limitée et une large répartition géographique. يعني تتميز بواحد المدة عيش محدودة وانتشار جغرافي واسع. Par exemple les trilobites اللي هما هادو ثلاثيات الفصوص qui vivaient pendant le Paléozoïque يعني عاشوا لنا في الحقب الأول et les ammonites اللي عاشوا في الحقب الثاني. Ces fossiles indiquent l'âge des strates
et permettent de reconstituer l'histoire géologique de la région. هذا النوع من المستحدثات يؤشر على عمر الطبقات et permettent de reconstituer l'histoire géologique de la région وتمكن من استرداد التاريخ الجيولوجي ديال المنطقة. Le principe d'identité paléontologique مبدأ التماثل الاستحاثي. La notion ديال le principe اش يقول toute couche ayant le même contenu paléontologique bien fossilifère ont le même âge. يعني جميع الطبقات اللي عندهم نفس المحتوى الاستحاثي لها نفس العمر. إذن وصلنا إلى نهاية الشريط. نشكر لكم حسن المشاهدة. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.